ତୁମେ ଝିଅଟିଏ ନୁହଁ, ନହେଲେ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତ ତୁମକୁ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ଝିଅଟିର ଜୀବନ, ସେ ଭୋଗୁଥିବା କଷ୍ଟ ତୁମେ ହୁଏତ ନ ସହି କେବେଠୁ ମରିସାରିଥାନ୍ତ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 21 ଡେଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେଉଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ନେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ହେଉଛି 7 ଡେଜ୍ एंड 7 डेज भितर आज हूँ वीकेंड एंड मोर कौन आज टार्गेट रही ताकू केते कौन अचीव करि परिबी बा ताकू कंप्लीट करि परिबी। बर्तमान मु पळे आसली स्टडी टेबल को एंड सकाळु मोर जहाँ जहाँ काम थिला सब बहुत कम काम थाए सकाळु, कहीं मु रात सारी दे थाए। बर्तमान मु आज बनै दउछि कौन मते आज पढ़िबार अछि। फास्ट जेतिकी राति पर्यंत मते पढ़िबार अछि मु ताकू बर्तमान लिस्ट बनै दउछि, नोट करि दउछि, तापर मु मोर स्टडी आरंभ करिबे। तो फ्रेंड्स, आ गोटे कथा कही रखी जे जो मैंने प्रीवियस वीडियो बहुत सारा कमेंट देते जे बहुत काम भितर मैरेज पर पिला अच्छे एमती बहुत दायित्व भितर पढ़िया को समय होनी कि कौन। तो आज आपण मानक पई वीडियोटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, बहुत ही बेस्ट रहिबो। तो तापर कही रखी जो फ्रेंड्स, जो मैंने आपण बहुत सारा दायित्व रोचते आपण थोड़े टाइमर यूज करके पढ़ंतु, देखिए केमती लगुच। मो एक्सपीरियंस मु कहबी, मु अवश्य बहुत दिन आगु मोबाइल टाइमर यूज करूली, किंतु जेहेतु मोर गोटे मोबाइल तादरे वीडियो रेकॉर्ड करबा ता सहित टाइमर यूज करबा मते टिके प्रॉब्लम हैला। तो जहाँ फल मो टाइमरटा मगेली। तो यह द्वारा पढ़ा द्वारा कौन हुए कि माने सुविधाटा कौन है, जो मानक पाखे अनलिमिटेड टाइम अच्छे तांको किसी असुविधा नहीं, से टाइमर यूज न करके भी पढ़ी पारे, पाखे तो ह्यूज टाइम अच्छे। किंतु जो मानक पाखे कम समय, फैमिली रो दायित्व भितर रोचंती, जॉब करूचंती, तो सेमानक पई जेहेतु समय कम, तेणु से माने अध घंटा घंटे पढ़ीदेले जेते बोर हो जाते लगे जे बहुत पढ़ुचंती। तेणु टाइमर यूज करी पढ़िले कौन हम ना, रात जो आप बेड को जाऊँच टाइमरटा जो पुणी नेक्स्ट डे पुणी क्लीयर करके पुणी जो स्टार्ट करेंगे, रिसेट करेंगे, से आप जानीपारे से आप केते समय दौरान स्टडी को, सेठू ही निजर वीकनेस, निजर स्ट्रेंथ सब किसी जना पड़ जाए। तो से धीरे धीरे जितेबाला आम गोटे अभ्यास परिणत, जमी खाଇବା सबकि जमी आम गोटे जहाँ भी कम करूँ घरे सेटा जमी आवश्यक ताठार अधिक आवश्यक होची पाठ पढ़ा। तेणु आम से जाणीजा जे आम आम स्वप्न पर केते समय दौरान, आटा जिते आम अभ्यास होते कौन हम ना धीरे धीरे आम समय को आउ टे बढ़ाई पारिबा। तो फ्रेंड्स, आ गोटे कथा कहबी जे जो मैंने बहुत सारा कमेंट देते जे दीदी एमती मैरेज पर फैमिली दायित्व है, छोट पिला सब को मैनेज करके पढ़ा समय होनी। तो कहबी आजिका भिडियोटी आपण बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। केवल गोटे जिनस कहबी जे आपण मैंने जो भी रोचते, जो परिवार रोचते, बापा घरे रोचते कि शाशु घरे रोचते, जी जो भी अच्छा, केवल गोटे जिनस मु कहबी निज भितर टिके एटीट्यूड रखंतु। सबु पिला छोट माँ मैंने सबु पिला को सिखाते ए फॉर एप्पल सिखाते, किंतु मो से एप्पल फेपल जुगरे आउ नाही। ए फॉर एटीट्यूड निज भितर टिके रखिबा दरकार। एंड सेटा होची कौन ना, निजको निजर स्वप्न को मारिकी किसी भी जो गोटे आम सालिस करूँ आमर काम बहुत, आमर परिस्थिति एमती, तेणु से कौटी ना कौटी स्वप्न मरुची आम परिस्थिति सहित दबुचंती। तेणु मनुष्यर पाखे से कैपेसिटी अच्छे, से सब परिस्थिति को टिके माने चापिकी निजर साहस सहित निजे ऊपर को उठिबार निश्चित भाव में क्षमता ता पाखे अच्छे। आ जोठी आपण सॉरी जो मैंने आपण शाशु घरे भी रोचते, जो मैंने रोचते आपण संपर्क में, से काम को टिके निश्चित भाव में डिस्ट्रीब्यूट करंतु, कामटा को टिके भाग करंतु। से पुओ हो कि झील हो, ये समस्ते जेहेतु समस्ते खाऊँच, किए बाढ़ी गंडे खाईदेले भी किसी असुविधा होनी, आपड़ जे बाढ़ी देवा निहाती जरूरी सेटा किसी कथा ना कि बासनटे आपड़ सब रेगुलारली आपड़ धोउथिबे बोली सेटा कथा ना। काम जदि जने खाई पारुछे से बासन कहीं धोई पारिबनी, जने जदि ड्रेस पिंधि पारुछे से लुगाटा धोई पारिबनी, सुखई पारिबनी कौन पाई। तेणु ए जिनस को निज भितर आपण आड करंतु। गोटे झील केवल सब घर काम करने से जो मानसिकता ना, जदि आपण गोटे झील आउ से झील गोटे माँ हुए, से माँ ही गोटे जो संतान को जन्म करे ना, से समाज परिवर्तन करे। तेणु आपण पाखे गुरु दायित्व रही जे आपण पुओ को कौन शिखेबे। तेणु से जिनसटा जो जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी आमर एते जे, से गोटे समस्त घरे कौन हे ना, सब झील को ही काम बराद करते पुओटे थिले भी। किंतु से जिनसटा आपण एजुकेटेड है जदि आम से जिनसटा को आम घरे सेटा करवा जे पुओटे जदि भी अच्छी पुओटा को किसी कहून, अथच झील को सब काम कहूबा, सेटा बहुत बड़ गोटे रंग कनसेप्ट। तेणु आपण माने आम समस्ते एजुकेटेड हिसाब से से जिनसटा को आमको समस्त दायित्व को बुझेबा को पड़ो। आपण मैंने जदि खाऊँ केबे केमिति आमर काम अच्छी, तेणु आपण मैंने भी से कामटा को करदेवा उचित। ये जिनसटा को कन्भिन्स करवा दरकार पोलाइटली, ना कि क्या सहित पाटितुंड करिके।
ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଭାଗୁ, ବା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ବା ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବି ସେଇ ଆମେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଥକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ୱେଲ୍ଥକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ବା ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ନ ରହିବ ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁକରି କାହା ସହିତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଲାଇଟଲି ଭାବରେ କନଭିନ୍ସ କରେଇକି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିବାରରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଧିକ ସିରିୟସନେସ୍ ହେବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ବି ନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ସେତିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବି ମୁଁ ପଢ଼ିବି, କିଏ ନ କଲେ ବି ପଢ଼ିବି। ସେତିକି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରଖିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରଖିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାମ ସାରିବି ଆସିବି ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋତେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, କେବଳ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିବା ବାପା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତୁଥିବା ପଇସା ଦିଅ, ପୁଣି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ହାତ ପାତିବା ପଇସା ଦିଅ, ପୁଣି ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଖରେ ହାତ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ କି? ଆପଣ ନିଜେ ବି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍। ତେଣୁ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ଚାକିରିଟା ମୁଁ କଥା କହୁନି, ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ସେଥିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କରିବେ, ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଅଛି ସେଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ନାରୀକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ମା ହେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତିର କେବେ କମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହଉନା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ବାହାନା କରିଦେଇ ଆମର ଶକ୍ତିଟା ପଢ଼ିବା ବା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ ସେଠି ଆମ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ଲଗାଉନା, କେବଳ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିଯାଉ। ହଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମ ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଆମ ଘରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ନ ନେଇକି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବେ, ଆମକୁ କିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବେ ତାକୁ ନ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଖାଲି କେବଳ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ ଏସବୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀର ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେଇପାରିବା ସହିତ, ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ସେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଭାଇ ପରି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପରି, ଯାହା ବି ହଉ। ତ ସେଇଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।